Ron atong makauban si Mr. Bandilan, isa ka estudyante sa DTC ug ato siyang may nabi mahitungod sa klima sa atong panahon karon. Ni ang unang pangutana namo nimo sir. Unsay imong ikaistorya mahitungod sa panahon karon? Naa bay mga kabaguhan nga imong nabati? Dako na kayo ang kabaguhan sa panahon karon. Karon kung muuwan, grabe nagkakusog. Kung muinit pod, grabe di na ta kaya sa kainit. Unsa kahay mga pamaagi nga imong buhaton aron maka-adapt sa atong panahon? Isa sa paagi para maka-adapt sa panahon karon is moinom kita og daghang tubig kung ting-init. If possible, kung magawas ta sa atong panimalay, magdala kita og jacket. Sa imong ikastorya mahitungod sa panahon karon, naabay mga kabaguhan nga imong nabati. Sa una, makatagna pa ta sa panahon kung unsang buwan na mag-init or unsang buwan na mag-ulan. Karon, maglisod na ta og tagna sa climate kay sa karon mo init ra og kinainitan or mukalit ra pud siya og ulan. So di na ta makatagna sa panahon. Kaduhang pangutana, unsay mga pamaagi aron mahinahinayan o magamay-gamayan ang epekto sa climate change nato karon? Thank you for your wonderful question, sir. So, para na ako, ang pamaagi na ko aron mahinahinayan o magamay-gamayan ang epekto sa climate change is magtanom ko og daghang kahoy, dili ko magpasagad og labog sa basura, tapos dili ko magsunog og mga plastics og mga orto.